+2 सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस रे थिबा भारत और चीन मध्य कि प्रकार संपर्क रही से आज आम लंग क्वेश्चन डिस्कस करवा ताकि प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम आसी थाए। तेणु वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यटन देखु भारत और चीन मध्य कि प्रकार संपर्क रही एक प्रबंध आम लिखा। चीन भारत एक पड़ोसी राष्ट्र। इतिहास को समीक्षा कले स्पष्ट हुए जे भारत और चीन संपर्क बहुत प्राचीन। यदि आम इतिहास को समीक्षा करवा कौन पाइबा ना भारत और चीन मध्य जो संपर्कटा अच्छी से हूँ बहु प्राचीन। चीन रे कम्युनिस्ट शासन प्रतिष्ठा पूर्व जातीयतावादी सरकार सहित एक संधि बल भारत सुसंपर्क प्रतिष्ठा होता। जातीयतावादी जो चीन थिला एक संधि बल कौन होता ना भारत और चीन मध्य एक संपर्क प्रतिष्ठा होता। 1962 मसीहा अक्टोबर मासरे चीन भारत आक्रमण पर्यंत चीन सहित भारत संपर्क सौंदर्यपूर्ण थिला। 1962 मसीहा पर्यंत कौन थिला भारत और चीन मध्य संपर्कता बहुत सौंदर्यपूर्ण थिला। मात्र 1962 मसीह चीन भारत आक्रमण उभय देश संपर्क तीव्रता सृष्टि करथिला। भारत और चीन संपर्क एक संक्षिप्त विवरणी निम्न रे आलोचना आम करवा। 1949 मसीह चीन कम्युनिस्ट सरकार को भारत प्रथम स्वीकृति प्रदान करथिला ना कौन ना 1949 मसीह चीन कम्युनिस्ट सरकार को भारत प्रथम स्वीकृति प्रदान करथिला। 1955 मसीहा बातुंग सम्मिलनी और पंचशील राजीनामा दस्तखत भारत और चीन बंधुत्व को सुदृढ़ कर। भारत चीन आक्रमण 1962 चीन भारत आक्रमण के 1962 प्रथम चीन भारत पर आक्रमण करने फल कौन है ना भारत आ चीन मध्य शत्रुता आरंभ होता। प्रथम 1962 मसीहा पूर्व भारत सांगर चीन संपर्क भल था एवं परस्पर भितर संपर्कटा बहुत सौंदर्यपूर्ण था। 1962 मसीह जिते चीन आक्रमण कला भारत को से भितर संपर्कटी तीव्रता सृष्टि होता। 1962 मसीहा पूर्व भारत और चीन मध्य संपर्क बा सीमा विवाद आरंभ होगला। केबे 1962 मसीहा पूर्व भारत और चीन मध्य सीमा विवाद आरंभ होगला। चीन भारत उत्तर पूर्व सीमांत अंचल एवं लद्दाख अंचल 91,000 वर्ग किलोमीटर जगह दाबी कला। केते 91,000 वर्ग किलोमीटर जगह से चीन दाबी कला एवं यही अंचल को निज सीमार मिसाई चीन एक जाल मानचित्र प्रकाश कला। जाल मान नकली एक मानचित्र से प्रकाश कला। भारत यार सुदृढ़ विरोध करथिला। यापर मैकमोहन रेखा को नहीं चीन प्रतिवाद आरंभ कला। मैकमोहन रेखा कौन ना भारत और चीन मध्य जो सीमा रही मैकमोहन सीमा रेखा अलग करें। गोटे सर्ट क्वेश्चन आसी थाए जो भारत और चीन मध्य कौ रेखा बा सीमा भारत और चीन मध्य पार्थक्य देखा थाए बा परस्पर सीमार कौ रेखा टाण जाइए मैकमोहन सीमा रेखा गोटे सर्ट क्वेश्चन यहाँ आसी थाए। ए बद चलता बेले 1962 मसीहा अक्टोबर 20 तारिख में चीन भारत विरुद्ध में अप्रत्याशित भाव युद्ध घोषणा कला। भारत एक विशाल सीमा को अख्तियार करने पर डिसेम्बर 10 रे चीन एक तरफा युद्ध विरोधी घोषणा कला। यापर चीन एक शांति राजीनामा प्रस्ताव देइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 1962 मसीहा युद्ध रे भारत चीन सहित सुसंपर्क रक्षा करने उद्यम करिछि। 1962 मसीहा किस ना युद्ध पर भारत चीन सहित सुसंपर्क रक्षा करने उद्यम करिछि। 1971 मसीह चीन मिलित जातिसंघ सदस्य होगा पर भारत प्रथम अभिनंदन जनाइथिला। मात्र 1971 मसीहा भारत और पाकिस्तान युद्ध जो चीन भारत को एक आक्रमणकारी राष्ट्र भाव अभिहित करिथिला। 1971 मसीह भारत पाकिस्तान युद्ध जो कौन कला ना चीन भारत को एक आक्रमणकारी राष्ट्र भाव अभिहित कला। जे आम जिते बड़े आम पाकिस्तान जो युद्ध घोषणा कले युद्ध कले 1971 चीन आमको एक युद्ध आक्रमणकारी राष्ट्र वाली घोषणा कला। पुनश्च भारतर परमाणु परीक्षा पर चीन क्षुब्ध होता। आम जिते 1998 जिते वाजपेयी सरकार द्वारा परमाणु परीक्षा आम पक्षांतर कले ए चीन आम उपर क्षुब्ध थिला आम उपर संतुष्ट सी नथिला। नेक्स्ट आसूची कौन ना चीन शासक माओ से तुंग
ଚୀନ ଶାସକ କିଏ ନା ମାଓ ସେତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚୀନ ଭାରତକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନଥିଲା। 1993 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଚୀନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଲିଫେଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଚୀନ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲା। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ନରସିଂହ ରାଓ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ଲିପେଙ୍ଗ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାଜିନାମା କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 1995 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 16 ତାରିଖରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ ନେତା ସୀମା ବିବାଦ ସମସ୍ୟାକୁ ମିଳିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ 1996 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଚୀନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିଆଙ୍ଗ ଜେମିନ୍ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଉଭୟ ଦେଶ ସୀମା ବିବାଦକୁ ଗଠନମୂଳକ ଭାବେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଜିଆଙ୍ଗ ଜେମିନ୍ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୀମା ବିବାଦ ଅଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ'ଣ 1998 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପୋଖରାନଠାରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଚୀନର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ବିରୋଧ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 1998 ମସିହାରେ ବାଜପେୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଡକ୍ଟର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 1998 ମସିହାରେ ଆମେ ପୋଖରାନଠାରେ ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ଚୀନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ଆମେରିକା ଉପରେ ଚୀନ କ'ଣ କଲା ନା ଭାରତ ଉପରେ ଯେମିତି ଅର୍ଥନୈତିକ କଟକଣା ଲଗାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଚୀନ ଆମେରିକା ଉପରେ ଦବାବ ବନେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିଏ ନା ଚୀନ ଭାରତକୁ ଏକ ଘରିକିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ ଚୀନ ଶତ୍ରୁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚୀନ ସେନାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ନା କ'ଣ ନା ଚୀନ ଏବେ ଭାରତରେ ଥିବା ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଚୀନ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଆଉ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବିବାଦରେ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଯାହା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।